मो शाशु फोन कर तो शाशु आज्ञा सरोज तो शाशु कहीं राति फोन कला कौन अर्जेंट अच्छी ना आज्ञा से वीडियो कॉलिंग कर सीधा कर रखु मुझे मो शाशु माँ को मुंडिया मार दिए तोर शाशु को एते भक्ति आज्ञा सीधा ही कौन मार कर आज्ञा किसी कहतु ना बापा माँ को भिने करी केनाल बंध पाखे एकुटिया घर कर रही सार कथा खोलतु नहीं राज लगुच ये शाशु को कथा मारिक मुंडिया मारुची एते तोर भक्ति आज्ञा आज्ञा कहीं शाशु फोन कर राति कह पाला बेले फोन कर हम कहूँ पाला ताला बेले फोन कर आप किसी कहतु ना कौन है तेमे कांदुच कहीं बहु तुम कौन है सुभद्रा टंका कंटीगला ना कौन अरे सुभद्रा कटिगले मिल हाँ कटिगले मिल सार कहते से कथा नुह कहीं कांदुच कौन है कहन कौन कहल बापा खाली शंकरा बारिक स्त्री की नहीं पलैले मो शशुर काली शंकरा बारिक स्त्री की नहीं पलैले मो शाशु कांदी सरोज तो शशुर ये दर बुढ़ा काले आ गोटे बारिक घर स्त्री की नहीं पड़ेगा कहीं बुढ़ार तो सेमती नुंगुड़ा प्रकृति नहीं सेमती कौन अरे तो शाशु मुंड बाड़े कांदु मुंड बाड़े कांदु आपण को मो शाशु को देखि ना मो शाशु के मो स्त्री के मुह चिन्ह करले माने बयस कम हां हां मु ताके सांत्वना देंदे कौन सांत्वना दबो ए बाऊ जदि तुम मते बड़ जुआई बोली भाबु थाओ मु तुम गोटे कथा कहूची तुम काली पालन करिवो जदि बापा शंकरा बारिक स्त्री की नहीं पलैले तुम्हें खाली शंकरा बारिक को नहीं पढ़ाओ आई डोंट नो ता अर्थटी कौन मामू को बचारे आई डोंट नो हाँ कहलो देखा ये तो साधारण कथा साधारण कथा आई डोंट नो अर्थ मु जाने ना मुझे कथा कहूँ आप जानी ना मानि जी आज्ञा गायक सम्राट लक्ष्मीधर राउत कहले मु जानी ना मूर्ख कहूँ आई डोंट नो हाँ आई डोंट नो ता इंग्लिश गोटे वाक्य हाँ कहना आई डोंट नो अर्थ कौन कह इंग्राजी सेंटेंस आई डोंट नो ता अर्थ होला मु जाने ना मुझे कथा कहूँ आप जानी ना आज्ञा से कहले आपण कहबे कि आई डोंट नो माने मु जाने ना मु भाई कहू तुम जान बस मामू जंत्र देखो अरे नाची जा नाची गली दिन 9टार बाई अरे मो अजा घर मु आसिक जदी 15 दिन खाइबी कथा भी सरीबनी हां ठीक है मु कोदी मु आइची हागा अरे नाची जा नाची गली ताबरे अरे झूमी जा झूमी गली ताबरे नली 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 रे कौन नलू मु अजा घर मु चोरी करनी कौन नलू नली 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 रे तुम प्रीति रे नहीं गोली गोली रो हाथर को नहीं होई गोली नाची जा बारंबार कहूँ सबू नाच नाचू ये नाच नाचबू ना बदमाशी खेचेड़ी बारंबार कहूँ सबू नाच नाचू ये गोड़ फरकटा नाच नाचबू ना से नाच नाचले तोर कोन असुविधा मु लस रे पड़ी जाऊ आज्ञा तोर कोन लस नुआ सिलाई फाटी जीव अरे नाची जा नाची गली नाची जा नाची गली झूमी जा झूमी गली नाची गली झूमी गली झूमी जा झूमी गली कौन तुम प्रीति रे नहीं गोली गोली हेलो 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 बोल
ଏ ବୋଉ ମୋ ଶାଶୁ ଫୋନ କରୁଛି। ତୋ ଶାଶୁ? ଆଜ୍ଞା ସରୋଜ ତୋ ଶାଶୁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଫୋନ କଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ। ତୋର ଶାଶୁକୁ ଏତେ ଭକ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତୁ କଣ ମା କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପା ମା କୁ ଭିନେ କରି କେନାଲ ବନ୍ଧ ପାଖେ ଏକୁଟିଆ ଘର କରି ରହିଛି। ସାର୍ କଥା ଖୋଲନ୍ତୁନି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଶାଶୁକୁ କଛା ମାରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଏତେ ତୋର ଭକ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହିଁ ଶାଶୁ ଫୋନ କରିଛି ଏତେ ରାତିରେ? କହିବି ପାଲା ବେଳେ ଫୋନ କରିବ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ପାଲା ଚାଲା ବେଳେ ଫୋନ କରିବ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବୋଉ କଣ ହେଇଲା? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ବୋଉ? ତମର କଣ ହେଇଛି? ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ସୁଭଦ୍ରା କଟିଗଲେ ମିଳିବ। ମିଳିବଟି? ହଁ କଟିଗଲେ ମିଳିବ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ହେଇଛି କହୁନ? କଣ କହିଲ? ବାପା କାଲି ଶଙ୍କରା ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କାଲି ଶଙ୍କରା ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ମୋ ଶାଶୁ କାନ୍ଦୁଛି। ସରୋଜ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ଦର ବୁଢା କାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାରିକ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲା। ବୁଢାର ତ ସେମିତି ଲୁଙ୍ଗୁଡା ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ, ସେମିତି କଣ ଏମିତି? ଆରେ ତୋ ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆପଣ କଣ ମୋ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ କିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମାନେ ବୟସ କମ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇନି। କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବୁ ଆଉ? ଏ ବୋଉ ଯଦି ତମେ ମତେ ବଡ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ କାଲି ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ବାପା ଶଙ୍କରା ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ତୁମେ କାଲି ଶଙ୍କରା ବାରିକକୁ ନେଇ ପଳାଅ। ତେମେ କଣ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖି ହ୍ୟାଲୋ ବାରବୁଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପରା ବାରବୁଲି। ହଁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବାରବୁଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବାରବୁଲି, ମୋ ନାଁ ପରା ବାରବୁଲା। ମୁଁ ପାଲାରେ ତ ଜମା ଘରେ ରହୁନି, ପାଲାରେ ବୁଲୁଛି। ସିଏ ମତେ କହୁଛି ବାରବୁଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ସିଏ ସକାଳୁ ଯାଉଛି ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାରବୁଲି। ଭଲ ନା ଦିଟା ଯାକ ଦେଇଛ। ଆମର ସମ୍ରାଟ ପରିବାର, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରା ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ସମ୍ରାଟ ପରିବାର। ଶାଶୁ କରିଥିବ ତା ଝିଅ କରିଛି, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାଏ। ହଁ କଣ କହୁନ ବାରବୁଲି? କଣ କହିଲ? ପେନ୍ ହଉଛି? କାହାର ପେନ୍? ବହୁତ ଫୋନ କରୁଛି ପରା, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି।